अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है कारी साहब? खैरियत? ठीक ठाक, अल्लाह की खैर। कारी साहब, मेरा सवाल यह है कि मेरे अब्बू के इंतकाल को तकरीबन 1 साल कोई 10-12 दिन हो गए हैं। तो उन्होंने फौत होने से एक रात पहले मेरे को वसीयत की थी, मेरे साथ बैठे थे कि बेटा एक जो भैंस का बछड़ा है ना, ये तुम्हारी बहन को देना है जहेज में। बकाया जो भैंस खड़ी है वो हम भाई आपस में, हमारा कोई फर्क नहीं है। अब्बू ने सब भाइयों को जज़ात हर्ष मुकम्मल दिए, जितना जितना उनका हिस्सा बनता था हम भाइयों को दिए। हम इस टाइम सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 भाई, एक बहन है, और बहन को भी हिस्सा ज़मीन का पूरा मिले, हम भाइयों को भी पूरा पूरा मिले। फौत होने के एक रात पहले अब्बू ने ये वसीयत की थी कि जो भैंस के दूसरा बछड़ा खड़ा ये तुम्हारी बहन को देना शादी में। अब अब्बू को फौत हुए 1 महीने 10 दिन हो गए, उसके बावजूद अब हमारी अम्मी साहबा कह रही हैं कि बहन को नहीं दो, ये हमारा एक भाई है दूसरा कह रही है उसको दे दो। तो हम अब अब्बू ने ये वसीयत की थी, अम्मी हमें ये करे, अब हम बीच में गए बस। तो आपके मैंने काफ़ी सवालात जवाबात देखे हैं, आपने काफ़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई है। अभी मेहरबानी करके ये कोई हमें अच्छी सी रहनुमाई दे दें ताकि कोई हम गलत फैसला नहीं कर दें। मेहरबानी, आपके फैसले के इंतज़ार में हैं। मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। जी मुफ्ती साहब, ये भाई कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी ही में जायदाद तकसीम कर दी थी। हम 7 भाई हैं और एक बहन है, और जायदाद तो ज़मीन की तकसीम हो गई, सबको बराबर हिस्सा मिला, सब खुश हैं। लेकिन हमारे घर में एक भैंस थी और साथ में एक बछड़ा भी था। तो वालिद साहब ने एक रात पहले ही वसीयत की थी, फ़ौत होने से एक रात पहले मेरे साथ बैठे थे, तो उस वसीयत में कहा कि बछड़ा आपने बहन को देना है। ठीक है, तो उनकी वफ़ात के बाद फिर अब इख्तलाफ हो गया। तो जो वालिदा हैं वो कहती हैं कि ऐसा करें कि नहीं, जो भैंस है ये बहन को दे दें और जो बछड़ा है ये भाइयों में तकसीम कर दें। तो इस इख्तलाफ का हम कैसे विरासत में हिस्सा कैसे तकसीम करें, ये रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमाने दी वकार है, ला वसीयत लिल वारिस, यहू कमा क़ाल, कि वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने वारिस के लिए वसीयत की, मसलन एक ऐसा बंदा कि जिसको वरासत में हिस्सा मिलना था, तो उसके हवाले से वसीयत करना जायज़ नहीं है, क्योंकि जो वरासा हैं उनके हिस्स अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिए। अब कोई बंदा कहे जी मेरे फ़लाँ बेटे को इतना दे देना, तो जब वो वारिस बन रहा है तो उसके लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो अगर आपके वालिद साहब ने ज़िंदगी ही में जायदाद को तकसीम किया था तो वो जायदाद को तकसीम करना हिबा कहलाता है। और हिबा के अंदर, तोहफ़ा के अंदर ये उसूल याद रखें कि बेटों और बेटियों को बराबर तकसीम करना ये लाजिम है, ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे दे और दूसरे को कम। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़िंदगी में तकसीम करना हिबा कहलाएगा। फिर अगर ज़ाहिर है दुनिया से सब ने जाना है, वालिद साहब दुनिया से चले गए, अब उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, जायदाद के अंदर जो कुछ भी था, चाहे वो 100 रुपया था, चाहे वो 1 लाख था, चाहे वो प्लाट थे, चाहे वो भैंस थी, चाहे वो बछड़ा था, इन तमाम चीज़ों को जो बच गई थी, इनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही तकसीम करना ये लाजिम है। अपनी मन मानी इसमें नहीं कर सकते। अब आपने करना ये है जनाब कि जो भी आपके वालिद साहब का जो प्रॉपर्टी है वरासत के अंदर जो भी उन्होंने छोड़ा, जो ज़िंदगी में तकसीम कर चुके, वो मामला ख़त्म हो चुका। अब आपने उसको 8वां हिस्सा आपने अपनी वालदा साहिबा के लिए, यानी 8वां हिस्सा बेवा के लिए होता है, और बाकी जायदाद जो होगी वो आपने 2-1 की निस्बत से आपस में तकसीम कर लेनी है। मसलन आप 7 भाई हैं और 1 बहन, तो आप ये करेंगे जनाब, उसके 14 और 1 15 हिस्से बनाएंगे, और 2-2 हिस्से आपको मिलेंगे, जो भाई हैं उनको मिल जाएंगे, और 1 हिस्सा जो है वो बहना को मिल जाएगा। कुरान और सुन्नत से यही तालीमात मिलती हैं। हाँ, एक और भी बात आपको बता दूं, अगर बिल फ़र्ज़ किसी ने वारिस के लिए वसीयत कर दी, आपके वालिद साहब ने आपकी बहना के लिए यानी वारिस के लिए वसीयत की थी, वो दुनिया से चले गए,
اب اگر تمام ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہمارے والد صاحب نے چونکہ وصیت کر دی تھی تو ہم سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ان کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے ہم جناب وہ اپنی بہنہ کو دے دیتے ہیں وراثت کے اندر، تو ایسی صورتحال کے اندر جائز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شرعی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، عشاء کی نماز میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ 9 کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں 17 پڑھنی چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھاتے ہوئے کبھی شاید ہم نے نہیں پوچھا ہوگا کہ کتنا کھانا چاہیے، اور کوئی سویٹ چھوڑ دینی چاہیے یا سلاد نہیں کھانا چاہیے، ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، لیکن جب عبادات کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اتنا سا کر لیں تو شاید گزارا ہو جائے۔ تو گزارا کرنے کے لیے نہیں جناب، عبادات بھی جب کرتے ہیں تو اس میں بھی دل کھول کے عبادت کیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے 17 رکعتوں کا ہی، لیکن یاد رکھیں کہ اگر بالفرض وقت کی کمی تھی یا کوئی ایسی مصروفیت تھی کہ جناب آپ نے کہیں جانا تھا یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی کام ایسا آپ ہارڈ کر رہے تھے، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ آپ مکمل نماز پڑھیں گے تو یقیناً تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات سے ملتا ہے، بلکہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابی ہوں تابعی ہوں کوئی بھی عمل سنت کے بغیر نہیں کریں گے، اپنی طرف سے تو کوئی چیز شامل نہیں کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز سے پہلے کی 4 رکعات کو مستحب جانتے تھے، اور حضرت اماں عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تو فرائض کی ادائیگی کے بعد گھر کے اندر 4 رکعات کو ادا کرتے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ 2 سنت مؤکدہ اور 2 نوافل، اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، نیند کو حاصل کرتے، اور اس کے بعد جب بیدار ہوتے تو بعض دفعہ 13 رکعات کو ادا فرماتے، ان میں سے کچھ رکعات تہجد کی ہوتی اور 3 رکعات وتر کی ہو جاتی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کے پیش نظر ہوگا کہ جس بندے کو یقین ہو کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا تو اس کے لیے عشاء کی نماز نوافل تک ادا کرنے کے بعد نیند کو حاصل کرنا جائز ہے، اور باقی جو وتر کی نماز ہے وہ تہجد کے بعد ادا کرنا یہی زیادہ بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر کسی کو یقین نہ ہو تو پھر اس کے لیے وتر بھی پہلے ادا کرنا یہ جو ہے وہ لازم ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پھر 2 نفل ادا کیا کرتے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں 17 رکعات ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کہیں جانا ہے آپ نے سفر میں، تو پھر آپ کم از کم یعنی کچھ نہ ہو تو اتنا تو لازم ہے کہ 4 فرائض وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ بھی لازم